So yan, mga apple nahuhulog na, no? So itong apple na to nasa kalsada lang, guys. Kalsada lang, pwede nyo mamulot. Tumitas ng mansanas. Ito malaki-laki. Laki-laki to. Ayun pa malaki, oh, di ko maabot eh. Mansanas. Tikman natin. Tikman natin. Sarap. Masarap, pre. Man, sarap. Tamis na. Tapos, ganito gagawin mo. Taksaya mo, tabi mo lang. Hindi ba? Bus, kuha ka uli. Ganun mag-aksaya naman sa anas dito sa Europe. Pero ito, iuwi ko sa bahay. Yan, dalawa na sila malaki. Diba? Apple picking. Alright. Saka hindi lang yan yung puno na apple dito. Meron pa dun sa dulo. Ayan o. Ayan. Apple din yung kulay pula kaso maliliit masyado. Tapos isa, dalawa, tatlo. Tatlong puno ng apple. Alright, so yun lang. Sana nagustuhan nyo. Goodbye!